An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matarafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Nugu waleɲuman dɔn hali i k'a dɔn deliko tɛ bila don kelen ɲani ye Bɔjabate an sigira kɛnɛ kan kunnafoni di kɛnɛ i k'a dɔn min ye jamana kunnafoni ye a bɛɛ lajɛlen bi sɛbɛn fasiri sɛbɛnw kɔnɔ dabaji karamɔgɔw i k'a dɔn ani sɛbɛnfura dingow u ka wuli ka jɔ suko ani dugusɛjɛ cɛ Bɔjabate i k'a dɔn kunnafoni o kunnafoni n'u kɔni y'o maana kaban hakaja i k'a dɔn an fana b'o bamayɛlɛma bamanankan na lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ min ye ntɛnɛn ye a bɛ daminɛ o na ni ka taa fori fo jumadon sɔgɔmada in na min ye Mamutu Kamara ye Mamutu Zuruni ale b'an gɛrɛtigɛra a ye nɛgɛw dɔn bolo tɛnɛ cogo ka di i k'a dɔn a ye taafaw ɲɛdɔn o tuma a ka wuli ka jɔ kɛ e ni ne fɛnkolo ɲɛ Bɔjabate ne bɛ n bɔ bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko la preuve min ye Umaru Konatɛ sogo Sinbo Saramba nin y'a ka sɛbɛnni ye baro kolondigi ko a ko lɔkɔliko gɛlɛya min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise premier ministre i k'a dɔn fanga nin de don a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la i k'a dɔn a kana yɔgɔyɔgɔ jamanadenw b'a kɔ bi jamanadenw b'a kɔ sini Bɔjabate i k'a dɔn Mali kɛra jamana ye i k'a dɔn a wasiran tɛ maa si dusukun na bilen fanga yɛrɛ bonyaliko kuma tɛ a ko lɔkɔlidenw ka nin gɛlɛya in ni foyi tɛ kelen ye lɔkɔliko n'an m'an janto a tɔni bɛɛ lajɛlen bi daji Bɔjabate i k'a dɔn k'a kɛ hakili i k'a dɔn n'i y'o bila kɛwalew ɲɛ i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ lɔkɔli bi datugu i k'a dɔn a wa san o san nin jɔrɔ bɛ denfaw la i k'a dɔn denmisɛnw yɛrɛ ka sini ɲɛsigi jɔnni bɛ jɔrɔ a la tuguni min ye nin grève banbali lɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ a wa dugumana na olu ka gɛlɛya a ko u y'a ɲini k'a fɔ min ye u ka hakɛw ye u ka dafa sarakisɛ min n'u k'a ma article 39 i k'a dɔn o dafali a n'o tiɲɛ sɔsɔli t'o la a ta ye tiɲɛ ye a n'a kɛli ka kan nka a ye sabali a kɛra minnu yɛrɛ ye fɔlɔfɔlɔ n'a bɔra k'olu ta jateminɛ a bɔra a da fɛ dɔɔni i k'a dɔn an ka nin kɛ bi sini an ka nin kɛ sinikɛnɛ an ka nin kɛ nka an dɛ ni nin dɛ an t'a dabila Bɔjabate i k'a dɔn i bɛ kɛlɛ ɲini gouvernement y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ nin lɔkɔliko in kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ lɔkɔliko in kɔni u ye seko bɛɛ lajɛlen k'a la min bɛ se ka to a denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi kana tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ko n t'a kɛ Bɔjabate i k'a dɔn i t'a kɛ min b'a kɛ o fana n'a kɛ dɛ min ye premier ministre i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ye hakilina ta sabula lɔkɔli karamɔgɔw delila ka tiɲɛ f'u ye ka tila k'u nɛgɛ n'a ko a sɛbɛkɔrɔ tɛ Bɔjabate an ɲɔgɔnna caman bi jamana kɔnɔ minnu bɛ se ka denmisɛnninw ka kalan kɛ a ma fɔ a bɛ gɛn a ma fɔ ko a tɛ baara yɛrɛ kɛ tuguni nka sariya ye fɛn min fana fɔ ani min wajibilen don jamana ka o kɛli fana ye wajibi na aw ko k'a tɛ kalan kɛ sabula nin ma kɛ maaw nata a ka di minnu ye minnu bɛ se k'a to denmisɛnninw na dɔnniya sɔrɔ a ka ban waati kɔnɔ i k'a dɔn lɔkɔlisow kana datugu premier ministre y'o ŋaniya de siri sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a wa min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye bɛɛ bara k'i seko damajira kɛ ba ɲumankɛw i k'a dɔn société civile ka taa se maa wɛrɛ ma minnu ni hakili bɛ ɲɔgɔn na n'o olu de bɛ kuma kɛ ani ka wulika jɔ kɛ min ye fanga ani maamurufilew ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni b'u sɛbɛkɔrɔsɔn a ko tile fila in na i k'a dɔn a wa min kɔni ye premier ministre ŋaniya min dar'a fɛ i k'a dɔn jamana den caman bɛ yen minnu kɔni ko premier ministre jɔ don o tuma a ye min daminɛ a kana segin a kɔ abada i k'a dɔn a wa grève ye wajibi ye lɔkɔli karamɔgɔ walima foroba baarakɛla n'a ko a bɛ grève kɛ a n'o ka kan o y'a jo sariya dɔ ye nka min kɔni ye dafali fana ye o fana ka kan gouvernement de ka o fana ye wajibi tile 20 u ko waati la u bɛna tile 20 gala blankɛ n'o kɛra o ye ɲinan sa kala dajilen o de balili o kana se ka kɛ dɛ ninnu ko k'an di baara kɛ maa wɛrɛ denw bɛna ta minnu bɛna bila u nɔ na ka denmisɛnninw gala sɛbɛnnikɛla ko i tɛna se k'o bali n t'a kɛ maa wɛrɛ t'a kɛ i ye nkalon tigɛ a ko o tuma hakilina minnu dalen b'o ko in na jama fanba bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ gouvernement nɔfɛ nin ko in na k'u sɛbɛkɔrɔ dukɔrɔma don do a ko n'i ye grève yɛrɛ ta k'a lajɛ i k'a dɔn sariya don foroba baarakɛla n'a ka kan nka maa ka garijɛgɛ bi dan yɔrɔ la maa wɛrɛ ta bi daminɛ yɔrɔ min a ko n'i ye nin ko ninnu da k'u da ɲɔgɔn fɛ
k'a dɔn a kun tɛ bilen sabula a ma fɔ a ti kɛ ani hakɛ min ka ka jɔnga la a bɛ ɲini ka d'aw ma fɛn min ni fɛn minnu b'a la n'a ko k'o kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ta ka d'aw ma nka a ka bɔ a da fɛ dɔɔni o de bɛ kɛ sababu ye ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min dalo ka bɔ la prévu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tugura ne bɛ tigɛ don 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don fasiriba n'o ye la rédaction u ko an ka taa Kidali mun bɛ yen fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura kabini jɔkun tɛmɛnen Mali kɛlɛkɛcɛw u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛrɛjɛkulu kura ye a na don Kidali yanni kalo tile 10 cɛ Ala k'o kɛ a ko bi ye tile 10 yɛrɛ ye fasiriba ko siga kɔni t'a la don fɔbali bɛ se jango don dɔgɔdalen a ko février kalo tile 10 bi ntɛnɛn Ala y'o dugu ɲuman jɛ Mali sɔrɔsiw an bɛ don Kidali wa walima an tɛ don Kidali an bɛ don a ko siga kɔni tɛ min na an na don diyagoya fasiriba ko nin donni a sɔrɔla lajɛ dɔ fɛ lajɛ min bolodara kabini février kalo tile 6 karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye an ka cɛdenw ye u bɛ se ka don cogo min na Kidali sabu ni kuma in bɛ da kɔnɔ kabini waati jan fasiriba ko a ko Emmanuel Macron faransikɛw ka masakɛ yɛrɛ kɔni kankɔrɔta nin kuma in ye o kuma ko Mali kɛlɛkɛcɛw ka don Kidali o y'ale yɛrɛ fɛla ko ye fasiribaw ko a ko min kɔni ye tigɛnɔbila min kɛra jɛrɛjɛkulu dɔ k'o sigi n'o de ye plateforme ka taa bila Sema ni Mali la karamɔgɔ dɔ b'a tugura a ko nin y'o baaraw de waliyatɔ ye armée reconstituée a ko n'i y'o jateminɛ o tɛ anw kelen ye tuguni an ni jɛrɛjɛkulu de ɲaaminen bɛ ɲɔgɔn na an bɛna don ni ka taa lakana baara boloda Kidali kɔnɔna la nka fasiriba ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la an bɛna donni mun kɛ a ko siga kɔni tɛ min la maa 400 olu de bɛna min ye mɔbili ta bi karamɔgɔ dɔ b'a tugura Gawo ni k'u kunda Kidali kan maa 400 fɔlɔ mun bɛna taa a ko u bɛ jɔ yɔrɔ min na o dantigɛlen don u ka fɔta bɛna kɛ minnu ye o dantigɛlen don karamɔgɔ dɔ b'a tugura min kɔni ye o maa 400 fɔlɔ ye maa bɛ se ka fɔ sa Sema maaw olu de ka maa kɔni ka cɛw la kosɛbɛ sabu n'i ye a lajɛ min ye Mɔki ye ale de kɔni yɛlɛmala ni ka kɛ armée reconstituée a ko Mɔku bɛ baara la kabini waati jan sabu min ye patrouille ye u bɛ k'o bolo da Gawo ka taa bila Tɔnbɔkutu ale ni Menaka ni ka tila ka taa bila o marayɔrɔ tɔw la a ko Mɔku kɔni de bama yɛlɛmala ni dun ye Mɔku kɛlɛkɛcɛw lajɛ an bɛɛ lajɛlen dɔɔni bɛ a la nka maa minnu tun ye marifa ta olu de ka jamakulu ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye sabu u ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛ armée bɛ don ye ni k'a tɔgɔ bama yɛlɛma fɛn o fɛn ka di olu ye wa ko o de bɛ boloda a tɛ ku an ka sɔrɔsi kelen na i ka taa yɔrɔ la ka sɔrɔ min ma f'i ye o tɛ kaso ya armée bɛna taa kaso la Kidali an ka don bani a ɲɛ bɛ sɔrɔ o fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura maa min kankɔrɔta nin ye o ye Sema maaw ka kumalasela ye Mohamed Ould Mahamudu ale y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ nin baara in ye sabu kɛlɛ nege tɛ maa si la kɛlɛ min wulila an ka jamana kɔrɔn fan fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura a ye dugu kɛ tonbo ye a ye jamana in bilisa ɲagami maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka marifa ta u bɛɛ lajɛlen bɛ nimisa minɛn kɔnɔ an bɛ don min na ko bi u ko kɛlɛ tɔgɔ fɔli de ka di da la n'a kɛli ye o kuma a bɔra min na ko ma dogo maa la k'olu tun b'a dabɔ nin kama ko ye nka karamɔgɔ dɔ b'a tugura a taara ni k'u bolo da fasiriba ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw n'an donna Kidali o kuma ko dɔɔni o tɛ tɔto foyi la o kuma ko baara kunfɔlɔ mun n'o kɛra sisan o kuma i b'a ye k'a fɔ kunfilanan mun bɛna tugu o la wa ka a mɛn o mɛn ko Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ a ka hakilina kunda Kidali kɔnɔna la o kuma ko bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ dɔɔni fasiriba ko Mali kɛlɛkɛcɛw n'an donna maa bɛ se k'a fɔ sa fitinɛ jugu mun bɛ an ni Bamanci kɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛna kɛ sababu ye ni kana jisuma k'o fura ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Bojobaten n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don min ye Tuguna A Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye jamanakɛ ko de Bojobaten k'a dɔn i y'a fɔ cogo min a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan kɛlɛ to a ka di ni kɛlɛ yɛrɛ ye sabula ni kɛlɛ kɛra maa de bi sa Bojobaten nka ni kɛlɛ ma kɛ sebaa tɛ dɔn Bojobaten an ka sɔrɔsikulu i k'a dɔn kibaru duman ni ka b'u fa fɛ sa Ala danga nin k'an ye Bojobaten i k'a dɔn a bɛ ni ka don a kun kelen bɔ Mali sɔrɔsikulu i k'a dɔn ani tubabuw ka sɔrɔsi jɛrɛjɛkulu min bɛ a barika i k'a dɔn sebaya o sebaya Bojobaten malidenw kun fɔ mana nin kuma in ma sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn kunnafoni minnu bara ka bɔ Bamanji yanfan fɛ a ka kunna u fa fɛ kosɛbɛ cɛ 50 kosokoso i k'a dɔn o de yɛrɛ kelen bɛ kungokolo kɔnɔ dugaw ni waraw bara k'u sogo k'u sago ye Bojobaten a bɛ ni ka don a kun kelen bɔ i k'a dɔn an ka kɛlɛkɛcɛw
ko ani tubabuw ka sɔrɔasikulu i k'a dɔn u kɔnna sabula fɔlɔfɔlɔ ninnu de bɛna bi an ka mɔɔw kan nka kɔsa in na i k'a dɔn se min bɛ tubabuw ye ani dɔnniya min b'u la u y'o wulikajɔ de kɛ u n'an ka Mali faamaw a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kamalenkɔrɔ cɛ 30 sɔrɔ kosokoso i k'a dɔn sɔrɔsiw kɔni y'o de daji u ka motow an'u ka mobili ka tasuma bila a la k'a bɛɛ lajɛlen jeni a ko février kalo tile 6 ni tile 7 cɛ i k'a dɔn nin kɔni kɛra taamasiyɛn ɲumanba ye sabula nin ye wulikajɔ de ye guruma fanfɛla in na a munumunu salo fo ka taa gosi saheli kungo da la i k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen salo terroriste n'o ye bamaji minnu bɛ tiɲɛni kan ka kɛ i k'a dɔn ka t'u ɲini f'u dagayɔrɔ la a ko tiga ma k'a nana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa drone u ko min ma drone repère i k'a dɔn o ye awa machine ye min bi pan maa t'a boli i k'a dɔn minnu bi duguma i k'a dɔn olu de b'a k'a lajɛ wa a bi filɛli de kɛ sabula ɲɛdenw b'a la u b'a lajɛ kabini duguma a bɛ se ka yanni i k'a dɔn fana boli fɛn fɔ b'a kɔnɔ u b'a bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnnikɛla ko y'o de bila ka kungokolo yaala tuma min n'u nana yeli kɛ o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn u ka pankuru dɔ bɛ yen ko min ma mirage 2000 i k'a dɔn ani hélicoptère dɔ bɛ yen k'o ma ko tigiri ani cougar olu sina ka dadayi kɛ ka kaba minɛ ten a kaba minɛ i k'a dɔn awa fadenjugu min ye ɲinjugu ye ka taa kɛ sɛsuru ka te gabaw sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ bɛɛ cɛ 30 i k'a dɔn u y'o daji mobili ni moto min n'u ayiwa u taara k'u kɔni don dandow la u ma dan u ma koyi o yɔrɔnin bɛɛ u y'u gɛn minnu ye dankɛ fo liptako i k'a dɔn dɔgɔkun in kɔnɔ ka t'olu fana sɛbɛkɔrɔ daji ka cɛ 40 k'u daji sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bamaji cɛŋana 2 u y'o minɛ u tɛgɛ la ngami i k'a dɔn awɔ min bɛ se ka to ko kɔni tɔ ɲɛ bi dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ digi kɛra jɛkulu min na kosɛbɛ u ko min ma état islamique au Grand Sahara n'u k'a ma ko EIGS olu de fanga ka bon nin fanfɛlaw in na sɛbɛnnikɛla ko force Barkhane n'o ye tubabuw ye ani an ka sɔrɔsiŋanaw i k'a dɔn duguma kɛlɛ u laban na n'u tɔtɔ k'u sɛbɛkɔrɔ tɔtɔ i k'a dɔn cɛmɔgɔw y'o fana daji sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kunnafoni in kɔni ye awɔ Barkhane yɛrɛ ka kunnafoni diso olu de ye kunnafoni in di tiɲɛ don min ye François tubabuw ka masakɛ Emmanuel Macron o kun y'a jira k'a fɔ min ye yɛlɛma ye o bɛna don baaraw la kosɛbɛ yɛlɛma yɛlɛmaw ma daminɛ wa an bɛ tubabuw dɔn ni min ye a n'an bɛ janjo fo kun fɛn min na o ye nin de ye a ko sabula kɔsa in na kɔni sɔmin kɛra k'a fɔ yɛlɛmaba donna ko la sabula G5 Sahel sɔrɔdasiw u ni Barkhane bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabini août kalo tile fɔlɔ san 2014 n'u nana jamana in kɔnɔ a k'i k'a dɔn k'a ta o don la ka n'a bila bi la u ma deli ka ko ɲɛnama kɛ abada min bɛ maanifin ni soja ka tɛmɛni kan a ko kɔsa in na kɔni a kɔni kɛn bɛ i k'a dɔn bafa ni kirinjɛ k'a salo fo ka taa sɛbɛkɔrɔ gun a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye janjo k'an ka fɔ an ka cɛdenw ye sabula min y'an ka sɔrɔsikulu ye min ɲininiw fɛ o de ye nin ye kuma bɛɛ u bi n'an kan kuma dɔw la an ka to ka kuma duman mɛn a ko kɔsa in na kɔni ayiwa min ye guruma ye i k'a dɔn k'a munumunu salo kɛ ka taa gosi fo o nɔngɔngari la terroriste fɛn o fɛn kɔni yera furanjɛ la i bɛ moto la i bɛ mobili la u y'o daji ka tila k'a ka maramafɛn k'o minɛ an na ka tila k'u ka bolifɛnw daji nin kun ye sɛbɛn ye Toguna A Traoré ka sɛbɛn don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ bɛ tuguni ne bɛ tigɛ don La Sentinelle fasiriba n'o ye BS Jara karamɔgɔ BS Jara a ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye karamɔgɔ ko min kɔni ye ɲangara o kan ka fɔ an kun tuguni fasiriba ko a ko maa dɔ tigɛlen bɛ min ye korominɛ wulu la a bara taa somɔgɔw bɛ ndaduman kɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye farafinna jamana 50 ani kɔ kɔnɔna la karamɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɔni bɛ jɔyɔrɔ 17 na fasiriba ko a ko min ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra kunnafoni di sɛbɛso dɔ fɛ n'olu bɛ lamɛrikɛn jamana kɔnɔna la olu kɔni n'u ka sebatigiya jamana minnu bɛ n'u ka kɛlɛkɛcɛw ka ca jamana minnu bɛ ni kɛlɛkɛ minɛn girimanbaw b'u bolo karamɔgɔ dɔ b'a tungara u b'o fɛsɛfɛsɛliw baaraw boloda a ko nin 2020 o daminɛ u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ u y'a yira k'a fɔ jamana min bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ minnu kɔni bɛ n'u fanga ka bon ni diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ lajɛlen fanga ye o ye lamɛrikɛnw ye a ko n'i ye lamɛrikɛnw lajɛ olu de kɔni bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ko k'a daminɛ kɛlɛkɛcɛw la ni ka tila ka taa bila min ye nafolo kunda ale ni kɛlɛkɛ mobiliw la fasiriba ko a ko ni lamɛrikɛnw bɔra yen i bɛ jateminɛ kɛ karamɔgɔ min dan bɛ olu kan fasiriba ko siga kɔni tɛ a la o tuma o ye min ye Rusiw ye fasiriba ko o fana n'a sababu bɛ ɲɔgɔn na a ko siga kɔni tɛ min na a ko ni an bɔra nansaraw fɛ yen an bɛna farafinna gun kan Egypte kɔni ale de bɛ farafinna jamana
bɛɛ lajɛlen sanfɛ fasiriba ko ni ye Egypte jateminɛ maa minnu bɛ Egypte yɛrɛ bolo kɛlɛkɛcɛ kunda ni k'u ka jamana bɛɛ lajɛlen k'a lakɔlɔsi maa kana se ka dimi d'u la maa kana bin u kan o ye maa 900 ani kɔ surasi maa 900 ani kɔ a b'a kun bɔ fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura min ye Egypte ye n'ale bɔra ye jamana mun bɛ d'ale ka farafinna o ye Algérie ye Algérie o kuma ale fana jamana ye blindé 11 ani 700 bɛ olu bolo fasiriba ko ni Algérie bɔra yen jamana mun bɛ d'o kan o de ye Afrique du Sud ye a ko k'o bɛna jɔyɔrɔ 3nan la ni y'olu fana ka blindé lajɛ o bɛ t'i jɔ kɛlɛkɛ mobili blindé 2000 bɔɲɔngo la a ko Nigeria bɛna jɔyɔrɔ 4nan la a ko olu fana ka min ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ olu bolo o bɛ t'i jɔ maa 100 ani 20 bɔɲɔngo la a ko min ye Mali ye karamɔgɔ daba tungara an bɛna jɔ jɔyɔrɔ 10 ani 7nan na fasiriba ko an ka jɔyɔrɔ 10 ni 7nan in a ko n'i y'a lajɛ an ye paranya belebeleba kɛ fasiriba ko munna Mali ye jɔyɔrɔ 10 ni 7nan sɔrɔ ka tɛmɛ Burkina ani Côte d'Ivoire kan a ko o sabu tɛ dɔwɛrɛ koyi Mali gouvernement Mali faamaw yɛrɛ de kɛra sababu ye ni ka nafolo belebele ko don kɛlɛkɛminɛw la ale ni kɛlɛ tigɛ abada ni nafolo min tɛ karamɔgɔ daba tungara ko gouvernement jɛna ni ka nafolo belebele ta k'o bila Mali kɛlɛ kɔnɔna la a ko de kɛra sababu ye ni ka Mali bila ni jamanaw ɲɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Mali kɛlɛ kɔnɔna la a ko jamana ɲɛmaaw ma ɲinɛ Mali kɔ koyi a ko n'i y'a lajɛ don o don o kuma ko dɔɔni bɛ fara an ka ɲɛta kan n'i y'o lajɛ Côte d'Ivoire o kuma sɔrɔ kɔnɔ ko bɛ Mali ɲɛ kosɛbɛ nka min ye Mali gouvernement ye a kɛra sababu ye ka minɛn minnu san ka hakili to Mali kɛlɛkɛcɛw la o kuma ko di Mali bila Côte d'Ivoire ɲɛ ani Burkina Faso ni balilana dɛ nafolo bɛ Côte d'Ivoire kojugu dɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara min ye hali bi kunnafonidiso ye a y'a yira k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ fitinɛjugu bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi min ye bamanciya waliw bɛ yen a ko min ye farafinna gun kan karamɔgɔ daba tungara bamanciya wale bɛ jamana minnu kɔnɔ o de dagosi ka bon kosɛbɛ a baara ta nansara minnu bɛ n'olu kɛra an marabaaw ye min ye nansara ninnu ye k'u sigilen bɛ ka mun de makɔnɔ sabu bamanciya wale minnu bɛ ka kɛ karamɔgɔ daba tungara ni k'a ta ka bɔ anw ka ɲɛ tuguni yɛlɛ cɛ a ko kan kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ binkanni nansara ninnu a se b'u ye nka don o don dɔ de bɛ ka ko ka fara an ka banbacɛw kan a ko k'a mɛn o mɛn ko janfajugu bɛ farafinna kan kunnafoni filɛ an ye min b'o la Sentinelle kɔnɔ Bɛsi Jara ale ka sɛbɛnni don Wajawate bi bɔli sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon Dankura kosɛbɛ Wajawate maninkaw ko k'a tigɛli nɔ n'i y'a bonyanen ye kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ muru b'i dɔnbaa de bolo o ye tiɲɛ ye a ko min ye général Yamusa Kamara Yamusa Kamara i k'a dɔn ale min kun ye jamanakunden nagakɔrɔma ye Wajawate k'a dɔn kɔsa in na a ye lettre kɛ lettre min n'a y'a sɛbɛn ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a fɛlata ani ko minnu b'ale yɛrɛ ni kan ka se k'o ɲɛfɔ a ko a bɛ ne ka san 6 bɔ ale kɔni bi pɔpapo de la i k'a dɔn kaso n'a ka so cɛ sabula ko dara la min tɛ tiɲɛ ye o de ye Bere Rouge ka faali ye général Yamusa Kamara kumana a ko faali min kɛra n'o ye Bere Rouge ye maa 20 kɔ min sara a ko jamanakuntigi n b'i ladɔnniya ladɔnniyani in kɔfɛ n b'a fɛ n ka jɛya sabula maa minnu ye nin ko kɛ maa minnu a donnama in kama n'olu yɛrɛ bɛ sɛbɛnfuraw ta u bɛ maa hakɛ dɔ ta ka nani bi senna olu de nin ko in kɛ awa anw minnu b'a la ni hala ma tɛmɛ a da fɛ anw de filɛ ka kungo sɔrɔ nin o kuma ne tɛ n da de bilen n bɛna kuma sa n bɛna kuma tiɲɛ ka se ka dɔn sabula u ye n buru jaafu ni ngɛnsɛ bɛ kɔrɔ jaasi ni ka to a bɔnna i k'a dɔn ala diɲɛ don o don da arajo kumakɛlaw a daba tungaraw olu dabara de ba anw ka k'an sɛbɛ kɔrɔ lajaaba o kuma tɛ jɛn'a ye bilen an bɛ don min na ko bi jamanakuntigi n b'i ladɔnniya hakaja wulikajɔ ka bolo da sɛgɛsɛgɛli ka kɛ tiɲɛ ni nkalon ka bɔ ɲɔgɔn na min ye ko kɛ o ɲɛ ka fɔ an minnu b'a la ni nkalon dara an na an ma hali gɛrɛ a la i k'a dɔn o kuma n b'a fɛ a ka jɛya sa o kuma an ka segin a nɔ na maa minnu bɛ munumunu sa olu la a bɔ dunufɔ ni balafɔla yɛrɛ jira la i k'a dɔn olu de ye nin ko in sɛbɛ kɔrɔ kɛ nka hali bi n'a ka bi o maa kelen ma jɔrɔ sabula u ma wele ka t'u ɲininka an minnu kɔni b'a la ni a nkalon kan ka d'anw na anw de bɛ nin jahaden kɔnɔ o kuma jamanakuntigi Ibrim Boubacar Keita ne b'i ladɔnniya ne ye général Yamusa Kamara i k'a dɔn n b'a fɛ tiɲɛ de ka dɔn n yɛrɛ ka se ka lafiya hakilina na n bɛ balo min kɔnɔ n si tɔni ye min ye n ka se k'o kɛ lafiya la ani bonya kɔnɔ n'o tɛ nkalon caman dara an na kuma caman fɔra an ma ko an y'o kɛ an bɛ don min na ko bi ne général Yamusa Kamara hakaja di jɛn'a ye fo fɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka diya kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko awa général Yamusa Kamara n'a ye nin fɔ a n'o ka kan denmisɛnnin tɛ bilen koyi sabula a yɛrɛ bangena san 1953 min ye Bankumana ye n'o bɛ Kati fɛ i k'a dɔn a kalanna fo k'a fɔ k'a to ten
sabula min ye an ka jamana lɔgɔsoba dɔ bi yan o ko min ma ENA a y'o walahata ni ka t'o jaso i k'a dɔn tuma min n'olu banna a laban taara kalan kɛ o ko min ma école supérieure de guerre a y'o kɛ Tunisie 2006 2007 ni ka laban tu i k'a dɔn min ye kalanw ye dafa kalanw n'o ye brevet militaire ye k'olu caman jaso sabula min ye Interarmes Kulukɔrɔ i k'a dɔn san 1980 tuma min n'a y'o sɛbɛnkɔrɔ ta ka bɔ i k'a dɔn a ni jalabɔra ko min ma su lieutenant sɛbɛnnikɛla ko général Yamusa Kamara i k'a dɔn denmisɛn dɛ wa min ye sɔrɔsiya yɛrɛ a ye gundo caman dɔn sabula a ye fanga minnu kɛ o dɔ ye nin ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra karamɔgɔ ɲɛmaa ye i k'a dɔn école militaire Interarmes n'o ye EMIA ye Mali 82 83 ka kɛ commandant de 133e compagnie nomade a kɛra directeur du centre de formation du service national des jeunes SNJ a kɛra i k'a dɔn chef de division OPS état-major général des armées a kɛra directeur de Prytanée militaire ye i k'a dɔn a ye ninnu bɛɛ de kɛ ka na jɔyɔrɔ kɛ chef d'état-major général garde nationale ka na se fo coup d'état waatiw ma a ka sɔrɔ ka taa ka kɛ ministre de la défense et ancien combattant sɛbɛnnikɛla ko ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ Ibrim Boubacar Keïta sigilen kɔfɛ fanga na o tilala ka wele i k'a dɔn jɔnjɔn caman dira a ma jamana kɔnɔ chevalier de l'ordre national du Mali i k'a dɔn général Yamusa Kamara a labanna tu u ko min ma médaille de commémorative de campagne Assalam 2 o dira a ma médaille de mérite militaire o dira a ma étoile oui c'est ça étoile d'argent mérite national avec effigie abeille général Yamusa Kamara i k'a dɔn ayiwa to mɔnen kɔfɛ kuma i k'a dɔn o ye gɛlɛmanba ye kabini k'o daminɛ n'ale kun ye nin fɔ an bɛ se nin ma wa i da den nin bɛɛ kan i donna kaso la i buru jafura k'i ba tiɲɛ n'ale kun ye nin fɔ kabini ko daminɛ a ɲɛ kun na ɲini kabarilakaw u dalankolon tɛ dɛ u b'a minɛ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura min ye Ba Moyiza nin y'a ka fasiri ye Ba Moyiza ko i k'a dɔn taayɔrɔ dan i k'a dɔn sigiyɔrɔ dan i k'a dɔn kumafɔyɔrɔ dan i k'a dɔn min ye Boubacar Keïta ye a bɛ ne ka ko ye Bɔ Jabate i k'a dɔn politiki juguya tɛ ban nka politiki juguya i k'a dɔn i yɛrɛ ka sokɔnɔmɔɔw de ka jugu i ma fo k'a fɔ k'a to ten min ye wulikajɔ ye i k'a dɔn Boubacar Keïta a bɔra Sikaso i k'a dɔn député sigi min kan ka kɛ maa minnu bɛ RPM ka cɛbɔ i k'a dɔn a taara olu ka sigili ɲɛnabɔ bɛnkɛr'o kan wulikajɔ nana boloda sa min ye tafa ni nafa ye Keïta yɛrɛ i k'a dɔn an b'a kun sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye o ɲininkali bɛɛ a ko tɛnɛnkun ta tɛnɛnkun de ye faso ye nka i b'a ye k'a fɔ tɛnɛnkun sigiyɔrɔ ɲuman ma sɔrɔ sabula sɔmi kelen don k'a fɔ min ye Keïta faso yɛrɛ ye i k'a dɔn wulikajɔ minnu bolo dalen don ye kabini 2016 ka se bi ma RPM yɛrɛ to a la ka ɲɛsin Keïta ma Niger ma k'a ma lafiya ye sabula ayiwa cɛkɔrɔba min bɛ yen n'o ye Abdrahamani Ɲangi ye i k'a dɔn bɛn kɛra kan k'a fɔ u bɛ segin ni k'o bolo don tuguni sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra i k'a dɔn Keïta a niyɔrɔ bɛ dɔgɔya kosɛbɛ a ko wulikajɔ wɛrɛ ni o ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ ye o de ye sigiyɔrɔ yɛrɛ ye min ye sabula sigiyɔrɔ la i k'a dɔn o ye commune 5nan ye jateminɛ kelen don député 3 la a député 3 in a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Keïta de kun kan ka kɛ 3nan ye nka wulikajɔ ni jateminɛw na i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye cɛnkɔrɔ o daminɛna sabula Jɛkili ni Togola o kɔni y'a jira k'a fɔ ale jɔyɔrɔ bila man di fɛs ale b'a a ka d'ale ye a bɛ tɛmɛ n'a ta in ye wulikajɔ wɛrɛ minnu jateminɛna sa n'o ye RPM yɛrɛ président n'o Boubacar Keïta ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min yɛrɛ kɔni b'a a juguya yɛrɛ la kosɛbɛ o ye Musa Tembini ye Musa Tembini ale ye député ye député min don RPM to a la i k'a dɔn n'i bara ka jɛnya don o don sabula ale yɛrɛ bara ka kuwa ale yɛrɛ kɔni ɲɛna sa maa si ni foyi man kan bilen RPM na ale yɛrɛ kɔ a ko nka ni i ɲinɛna i ju jɔ kɔ labanko ye kamana gan ye Keïta de ye RPM tu tigɛbaa ye RPM sinsinni fo k'a fɔ ko IBK ye fanga sɔrɔ a bɛɛ Ibrim Boubacar Keïta ye nka ni ɲinɛ kɛra kɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ɲɛ lɔkɔlidenw ka nin ɲɛmaa kɔrɔ min ye Musa Tembini ye i k'a dɔn ayiwa min ye nɛgɛnni ye k'a wulikajɔ boloda ka n'a don RPM na fo ka kɛ député i k'a dɔn kabini député gansan don fo ka n'a ji di ayiwa Bagadajikaw fɛ yen sabula min ye parti yɛrɛ koloma maa filanan don députéya yɛrɛ ani Assemblée nationale kɔnɔ o cɛkunba filanan kɛra ayiwa i k'a dɔn Musa Tembini yarɔ sɔrɔ bɛ ɲini ni juguya min ye ayiwa Tembini kɔni sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ sɔminen don bi k'a fɔ maa o maa ni Assemblée nationale président ka
ka natɔw la o y'ale yɛrɛ ye o kɔni de bara ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sabula a dalen don a la ka tigɛ a kan k'a fɔ min ye awa Tereta ye n'a kɔni kɛra député commune 4nan na siga foyi t'a ka Assemblée nationale président la sabula sɔmin kelen don k'a ye k'a fɔ min ye Ibrim Boubacar Keita ye n'a gɛlɛyara ka gɛlɛya o to ka minɛ dajigɛ ka ɲɛsin a ma dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko o fana ma bɔ yen min ye Amadou Ouattara ye o fana min ye bureau politique secrétaire général ye a ko i k'a dɔn o fana y'a jira k'a fɔ hakaja an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don Musa Tɛmɛni fɛ ayiwa min kɔni b'a to ayiwa RPM président kɔni kana nɔ ye a ko Tereta kɔni o kuma taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ dɔw y'a jira k'a fɔ min ye Masina ye Masina y'a bɛnna ye dɔw y'a jira k'a fɔ denbaya fankelen kɔni bɛ bɔ a bɔra minnu na o fankelen ye o bɔra Masina ni tɛnɛnkun ma sɔrɔ commune 4nan ma sɔrɔ e k'u t'a fɛ ka wulikajɔ boloda ni ka Masina sɛgɛrɛ wa sɛbɛnnikɛla kɔni ko o de dabali tigɛra sɔn yɛrɛ bɛ ni ka k'o ma koyi sabula RPM bolofara min bɛ Masina a bɛ n'a fɔ olu kɔni jɛna n'a ye a bɔ Tereta ka k'olu ka cɛbɔ ye sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni fɔ ani a dabaliw ka tigɛ fɛɛrɛw ka tigɛ a ɲɛdɔnna nka n kɛra député ani n kɛra Assemblée nationale président ye o fana tɛ kelen ye sabula min ye président kɔrɔ min bɛ yen ayiwa n'o ye Assemblée nationale président kɔrɔ n'o ye n ɲininka Isaka Siribe Isaka Siribe dun a fana ma sɔn dɛ sabula i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ bi sen na min kɔni député ɲini ye i k'a dɔn Kulukɔrɔ siga kɔni tɛ min na ale fana n'a sɔrɔli maa tɛ se k'a fɔ k'a t'a sɔrɔ sabula Assemblée nationale président don o tɛmɛnen kɔfɛ ani min bɛna taa ɲɔgɔn fɛ ko u bɛna taa ɲɔgɔn fɛ o ye URD ka cɛbɔ ye o ye Cɛngana ye o ye Eli Jara ye sɛbɛnnikɛla ko hali ka daw ma maa bɛ se ka da la k'a fɔ a bɛ kɛ député ye n'a kɛra député Assemblée nationale k'a dɔn a ɲɛmaya yalima a bɛna di Isaka ma wa gɛlɛya caman b'o fana na sabula ale ni a bɔ député caman kɔni kɔ donnen don ɲɔgɔn ma bi o tɛmɛnen kɔfɛ a bɔ maa caman bara k'a tigɛlu ma sɛbɛnnikɛla ko in kɔni bɛ lonbolama politique tiɲɛ maa si t'a dɔn n'a do yɛrɛ tɛ nin kun ye sɛbɛn ye Ba Moïse ka sɛbɛn don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ b'a tuma ne bɛ tigɛ don Info 7 fasiriba n'o ye Yusufu Sisoko karamɔgɔ Yusufu Sisoko a ko hali bi politique kuma tɛ fɔ ka ban a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di malidenw karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ni k'an bila ɲɛnamini la Rassemblement pour le Mali RPM ale ni URD karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fogofogo kelen ye Adema PAJ la a ko n'i ye a lajɛ Sumala Ju ye nɛrɛ ye fasiriba ko a ko député kalafili min kunkan bɔlen don a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ɲini parti ŋanaŋanabaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a si tɛ k'a kanabɔ n'a kelen ye u dɛsɛlen don wa o tuma walima o sirannen de don fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye politique kɛlɛ wa ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye nafasɔrɔ sira ko don n'o tɛ teriya ni balimaya bɛ an ka jamana in kɔnɔ wa bɛɛ jɛ fanga n'o ye démocratie ye ko malidenw kɛmɛ k'a faamu dɔ nka a ko nafasɔrɔ sira n'o de jɔra an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma fasiriba ko a ko min ye fɛn kelen tigi duuru a ko maa naani b'a kunfɛ siga kɔni tɛ min na jamanakuntigi a ɲini ko don nin bɛɛ lajɛlen sekokan ye min ye o ka kɛ président ye fasiriba ko a ko k'a daminɛ min ye Rassemblement pour le Mali maa min kɛra sababu ye ni k'o sigi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ani a jɔɲɔgɔnw fasiriba yɛrɛ a ye tɔgɔfɔli kɛ a ko n'i y'a mɛn RPM sigira a ko cɛngana damadɔ de bɛ yen ko ka ji da olu tɔgɔ sɛnɛ kan a ko Boubacar Tereta i bɔra ka min fɔ sisan RPM sigili la cɛngana don dɛ mais o dɔnnen don RPM Tereta don dɛ qu'on l'aime ou on l'aime pas o don dɛ voilà a ko Tereta tɛmɛnen kɔ Bakari Koniba Traoré Bakari Pionne a ko ala ma hinɛna Kadɛri Banba a ko n'i y'a lajɛ ka fara Ibrahim Boubacar Keita kan IBK ninnu de wulila k'u jɔ min ye Adema PAJ ye a don in kama u ye congrès belebele boloda congrès in kɔni na u ye janfa ta ka don IBK ma ni k'o ta ka bɔ ɲɛmaya la ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ni IBK kɔni ma kɛ Adema président ye o tuma olu n'u ka kasa ni minɛnw cɛ ni ka t'u tɔgɔla yɔrɔ la a ko min ye san 3 tɛmɛnen kɔ Soumaïla Cissé ale fana tun bɛ Adema PAJ la 3e vice président do karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ min ye bɛnbaliya fana nana Soumaïla Cissé ni Adema maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'o fana bɛnbaliya daminɛna waati min na 2002 masakɛ kalafili a ko deuxième tour la général Amadou Toumani Touré ani Soumaïla Cissé ni ɲɔgɔn cɛ ko Adema maa dɔw yɛrɛ de kɔni donna janfa la Soumaïla ma o tuma min ye Soumaïla ale fana ko k'ale b'a ka minɛnw cɛ fasiriba ko Soumaïla Cissé ale bɔra Adema la Ibrahim Boubacar Keita ale bɔra Adema la an bɛ don min na ko bi min ye gɛlɛya kɔni o bɛ nin tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ
nka min ye député kalafili ye k'olu kelen do k'u bolo mana bɔ k'u tɛ se ka t'u kelen na f'u ka fara ɲɔgɔn kan u ko politique ko tɔ kɛra yɛlɛko ye Mali kɔnɔ ka malidenw bila kɔnɔnafili la fo dɔw bɛ dugukolo bɛ ka munumunu n'u ye dɔw yɛrɛ bolo sa fo ka taa jɔn dɔ se RPM walima ADEMA ani URD tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ politique bɛ taa ni maa min tora politique ko la i tora fufalaki Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara dongo do i n'a mɛn primaire la o kuma k'a mɛn anw ni ninnu an bɛna fara ɲɔgɔn kan o kuma maa si dɛsɛ bɛ ka t'i kelen na min kɔni ye kalafiliko ye a ko siga kɔni tɛ min na n'a kɛra bɔfɛn ye sabu siɲɛ kelen siɲɛ fila o kɛra karamɔgɔ Daba Tunkara malidenw sigilen bɛ ka mars kalo tile 29 lajɛ o kuma n'o kɛra bɔfɛn ye RPM ka taa bila URD ani ADEMA o députés de bɛna fara ɲɔgɔn kan bulonba kɔnɔna la o kuma min ye fadenya kɛlɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛna ko bantɔla ye tuguni wa a ko ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filɛ an ye min bɔ info 7 kɔnɔ Yusuf Sidibe ale ka sɛbɛnni don Bajumaten bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin chère o don Amidou Keita nin y'a ka fasiri ye Amidou Kodi Bajabate i k'a dɔn ni binjeni man ban ndɔn kana taa ndɔn sɔngɔ fo Bajabate i k'a dɔn Union des coopératives des producteurs de coton Bajabate i k'a dɔn gwɛlɛya kunfɔlɔ a ye min sɔrɔ o dɔnnen don n'o bɛ kasobonba la Bajabate i k'a dɔn tɔw bɛna taa sɔrɔ yen sɔɔni sabula e ko minɛni yɛrɛ dabɔlen tɛ de sabula min ye président naani ye Bajabate sɔmin kelen don k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ŋanamu ni suyɛni kɛ i k'a dɔn awa min ye kasobonba ye i k'a dɔn ayiwa u fana ni yen man jan bilen e ko kita yɛrɛ ta u m'o nɛnɛ ka ban wa sabula min ye jalaki ye o binnen d'u kan awa weleli yɛrɛ dasenen d'u ma sɛnɛkɛlaw niyɔrɔ Bajabate n'i y'a don k'a dun i bɛ mɛn a dunni de la nka i kana se k'a fɔ don dɔ la i b'a juru sara sabula sɛnɛkɛla bolofɛ a wɔsi a n'a ka sɛgɛn cɛ o cɛ i b'o de ɲaami Bajabate k'a dɔn i tɛ kisi kaso ma sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye président du bureau ye n'o ye sɛnɛkɛlaw ka coopérative de producteurs coton n'o ye awa kɔɔri sɛnɛbaw ye u ka ɲɛmaaso i k'a dɔn hali bi n'a ka bi awa wulikajɔ bolo dalen don sɔmin kɛra k'a fɔ wari caman bɛ o tununnen bɛ o kelen tɛ Bakaricogo la nɔ ye i k'a dɔn kitakaw fɛ sɔmin kelen don min ye awa koko fata ani sɛbɛkɔrɔ ani jijan min ye nin ɲɛmaw ye n'o ye Famagan Kulubali Fajala Danbɛlɛ Saka Sise Seku Keita i k'a dɔn jalaki binnen d'u kan k'a fɔ u ye wari caman de dun wa o tɛmɛnen kɔfɛ sariya sɛbɛn minnu bɛ yen n'o ye coopérative ka sariya sɛbɛnw ye u y'a bɛɛ lajɛlen ɲagami k'a détourner sɛbɛnnikɛla ko o détournement in kɔni o bɛ t'u ta fɔ kasobonba la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tribunal de grande instance n'o ye kitakaw ka kiiritigɛsoba ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ɲini ka tile 15 bɔ min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye o sɔmin kelen don ka ɲɛsin u ma o la a ko sariya sɛbɛn minnu bɛ yen ni o bɛ OHADA ka ko kumaw kofɔ o sɔsɔra Mali kɔnɔ fo k'a fɔ k'a to ten wa ninnu de y'a sɔsɔbaw ye wa min ye wulikajɔ ye wari bɔcogo ani wari yɛrɛ nacogo coopérative la i k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen ɲaami u y'u da ka u bɛ nin ko in na kabini san 2007 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ɲɛma sɔrɔ a la n'a ma ɲɛ o kɔ i k'a dɔn Bakaricogo la i k'a dɔn a kelen tɛna kɛ kaso daba ye a ko i k'a dɔn nin jɛ naani i k'a dɔn n'a sɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɔ i b'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ n'o ye sariya sɛbɛnw ye article 107 108 109 110 111 nin bɛɛ lajɛlen bɛ OHADA ka bɛnkanw de kɔfɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛla kun ka ni u yɛrɛ nafa ka wari ba kule bɛɛ lajɛlen suɲɛ ka t'u da n'a ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u bɛ taa fɔnɔ kasobonba kɔnɔ ka na sigi o la a ko sabula jalaki min binnen d'u kan min ye kitakaw fɛ yen kiiritigɛla kuntigi min bɛ yen o kɔni ye welewele da kɛ dɔw yɛrɛ ko k'u minɛnen don dɔw ko k'u ni minɛni caman ja nin kun ye sɛbɛn ye Amidou Keita ka fasiri don an ye min bɔ témoin kɔnɔ chère le prétoire karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ tigɛ don fasiriba n'o ye Bazumana Kane Bazumana ko an ka taa Bamakɔ mairie la Bamakɔ mairie karamɔgɔ Daba Tunkara ko ni Adama Sangare ma bila karamɔgɔ Daba Tunkara u na mairie u n'a bɛɛ lajɛlen ci ni k'a kɛ tombo ye o siga b'e la de nin ko in Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Bamakɔ maire Adama Sangare bingali tan bɛ ka sɛgɛrɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Adama Sangare n'ale seginna ko n'a hamina ko Bamakɔ ka se ka kɛ Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen sago ye ni ka Bamakɔ kɛ Bamakɔ ville propre Bamakɔ ville coquette ye a ko Adama Sangare a bɛ bolojugu kan min kɔni a ka yɛrɛma hɔrɔnya o t'a bolo an bɛ don min na ko bi sabu min kɔni ye a ka baarayɔrɔ ye o datugulen b'a ɲɛ Fasiriba ko a ko a ka dankan fɔlɔ min bɛ yen n'o de ye Ari Magan Keita
Keta ari Magan Keta ani a jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara olu ye réseau dɔ de sigi sen kan ni ka mairie kɛ Bafa ni Kilicɛ ye a ko Adama Sangare ɲɛna abada ko minnu bɛ ka kɛ Bamakɔ mairie ba kɔnɔ o tɛna kɛ fiyewu a ko n'i y'a lajɛ maa min kan ka Adama kɔ dilan karamɔgɔ Daba Tunkara k'olu de bɛ ka min kɔni wari kɔni k'a fosi de k'a tilaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko Bamakɔ mairie ba kɔnɔna kɛmɛ bi jɔ fiyɛ ye Fasiriba ko a ko n'i donna dɔrɔn k'ale dogoli tɛ k'a daminɛ min ye premier adjoint ari Magan Keta karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka tila ka taa bila Madame Doumbia ale ye directrice financière ye karamɔgɔ Daba Tunkara ale ni maa wɛrɛ n'o fana ye Madame Jawara Jeannette Ba a ko n'i ye jateminɛ kɛ ninnu de kɔni bɛ ka min ye réseau k'olu sigi wa réseau minnu don dɔwɛrɛ tɛ koyi o de ye ka se ka entreprise sigi jagoya min b'a to u bɛ se ka minɛnw ta ka mairie-ba sɛgɛrɛ n'o ye fournisseur ye a ko mairie-ba ka fournisseur tun bɛ lawale nka min ye Adama Sangare kabini bolo tara k'a d'ale kan u y'u kɔdon mairie-ba ka fournisseur la min b'a to u ka se k'u ka ta sɔrɔ cogo min na a ko don o don ni fournisseur kura minnu filɛ nin ye minɛn minnu bɛ yen hali ni mairie-ba mago tɛ a la karamɔgɔ Daba Tunkara u b'u kana bɔ ni ka appel d'offre de kɛ k'o doni ka don n'o ye mairie kɔnɔ ka wari cɛ k'a d'u ma dɔrɔn k'u ta sɔrɔ ka bila u kun a ko tuguni min ye bulonba kalafili min bɛnale a ko siga kɔni tɛ min na premier adjoint n'o ye ari Magan Keta sɔmi kɛra a la a tɔgɔlamuso dɔw bɛ yen k'a kɛmɛ ka fini kɔni k'o dilan olu ye a k'o fana dɔrɔn tɛ min kɔni miliyɔn 300 ye sɔmi kɛmɛ maa dɔ fana la karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Madame Doumbia a k'o fana kɛmɛ ka marché lankolon dɔ di dɔ ma miliyɔn 300 a ko tuguni min ye Jeannette ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko fana marché lankolon dɔ ta ka di dɔ ma miliyɔn 495 a ko ni Adama Sangare ma bila joona joona e ko Adama bɛna sɔrɔ wari bɛ Bamakɔ mairie-ba wagantɛ kɔnɔ de sabu min ye premier adjoint ye a mago tɛ maa ka kuma la karamɔgɔ Daba Tunkara kɔni kɛnɛ ni fɛn bɛ mairie-ba kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara k'a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen da kolon ci Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ juru caman bɛ mairie-ba la k'a daminɛ Ozone Mali mairie-ba de kan ka miliyari caman ta k'o di Ozone ma a ko wari min bɛ kɛso kɔnɔ yanni u ka ta k'o di Ozone ma o tuma k'u bɛ k'o ta k'o bila u yɛrɛ kun u jo ni Adama tɛ yen ka ban u jo t'a la dɛ karamɔgɔ Adama na bila o a t'u sɔrɔ yen de n ko a dabɔra nin de kama k'a tɔ coron sa kɛ awɔ ayi a ma dabɔ Adama coroli kama dɛ a dabɔra de Adama wari de tɛ tiɲɛ a ɲɛna o tuma an ka fɛɛrɛ kɛ k'ale bɔ yen an yɛrɛ k'an jufa fa a bɛ ɲɛnabɔ politique kɛlɛ Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara Ozone Mali ale tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a lajɛ farafinna maire ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen kalo bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔni fara ɲɔgɔn kan a ko min ye premier adjoint n'a jɛɲɔgɔn ye u dɛsɛ bɛ k'o nafolo fana bɔ juru 120 ko bɛ u la u dɛsɛ bɛ k'o bɔ a baara ta Bamakɔ mairie-ba kɔnɔ a ko nafolo mugu kasabi o de dasilen bɛ yen o tuma min ye premier adjoint ari Magan Keta karamɔgɔ Daba Tunkara ko ni wulikajɔ ma kɛ joona k'a ɲɛsin a ma a ko Bamakɔ mairie-ba k'e ko a laban sara tɛna dɛsɛ de o siga b'e la de kunnafoni filɛ an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ Bazumana Kane ale ka sɛbɛnni don Bɔ Jabate waati n'a ka waati ma se e ko bi ta an t'a bila pepewu Bɔ Jabate k'a dɔn an bɛ aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan